हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज से हमारे नए वीडियो में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं पूरा शुरू से आखिरी तक समरसेबुल जो बोरवेल होता है समरसेबुल का, उसमें हम नल को कैसे फिट कर सकते हैं। समरसेबुल भी हमारा चले और नल भी चले, तो उसके लिए हमने अलग से पाइप डालना पड़ता है हमको। एक 220 फीट पर हुआ है हमारे ये समरसेबुल, और इसमें हम 60 फीट पाइप अगर डाल देंगे तब भी वो 220 फीट के बराबर ही पाइप पानी देगा, क्योंकि 4 इंची का जो पाइप पड़ा रहता है वो नीचे से ही पानी भरता है। ये देखिए 60 फीट पाइप डाल रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से आखिरी तक, मतलब पूरा स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें शुरू से आखिरी तक बताया गया कैसे कहाँ क्या चीज़ लगाना है। आप वीडियो को देखकर समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ लग रहा है और कैसे कहाँ पर क्या बन रहा है।